अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शेख नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ पार्क व्यू सिटी के डाउनटाउन में, बिल्कुल फेयर स्क्वायर के सामने। और यहाँ पे एक और ब्रांड आने जा रहा है सेकंड कप के नाम से, जिसको ऑन करेंगे चेयरमैन फेयर ग्रुप ऑफ कंपनी चौधरी अब्दुल रऊफ साहब। और एग्जैक्टली उन्हीं की बिल्डिंग में ये पहले 2 फ्लोर है जिसमें ये ब्रांड आने जा रहा है। अभी लकीली रोबे भी मौजूद है यहीं पे, तो थोड़ी देर तक हम चलते हैं, रोबे से भी गप लगाते हैं और देखते हैं पार्क व्यू में नई डेवलपमेंट्स क्या होने जा रही हैं और उससे रिलेटेड उनके क्या व्यूज़ हैं, प्लस जो डाउनटाउन कमर्शियल है उसमें क्या क्या नई चीज़ें होने जा रही हैं, तो वो हम रोबे से डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, तो अभी हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज चौधरी अब्दुल रऊफ साहब। अगर आप पार्क व्यू को जानते हैं तो आप ज़रूर चौधरी साहब को भी जानते होंगे, और मेरे बिजनेस मेंटोर भी है, मेरे भाई भी है, और बहुत कुछ है जो मैं कहना चाहता हूँ रुपये के लिए, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से। रुपये कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात कैसे होगी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ रुपये। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आज आपने टाइम दिया। नहीं, ऑलवेज वेलकम। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपका टाइम आज हमें मिल गया। मैं काफ़ी दिनों से इस कोशिश में था रुपये कि आपसे चंद एक चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था पार्किंग से रिलेटेड, स्पेशली इस टाइम पे जबकि मार्केट में इतनी सेल परचेज नहीं है बज़ाहिर जो लग रहा है। मैं आज भी, हम पहले भी कुछ देर पहले जब बैठे हुए थे तो मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा था कि आपसे हमेशा एक पॉजिटिव वाइब आती है, स्पेशली पार्किंग से रिलेटेड। जब भी मैंने आपसे बात की है आपने हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज दिया है, और आपकी नज़र में हर वक्त सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है। जैसे डाउनटाउन के बारे में अगर बात करें तो बज़ाहिर मार्केट में एक इम्पैक्ट है कि इतनी सेल परचेज नहीं है, लेकिन आपने मुझे बताया कि मुझे ला के दे प्लॉट, कौन सा प्लॉट फॉर सेल है मुझे दे, और जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो एक्चुअली मुझसे पूरी नहीं हो रही थी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि किस तरह से आपका बिजनेस मॉड्यूल क्या है, किस तरह से आप करते हैं? शेख, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं कि हर हाल में जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख लेते हैं तो अल्लाह पाक की जो रहमत है ना वो आप पर हमेशा यानी कि कायम रहती है। और दूसरी बात ये कि पार्क व्यू सिटी एक ऐसा ब्रांड है। मैं आज कुछ गेस्ट आए हुए थे, आपने देखा था कि आज फेयर डील के ऑफिस में पूरा दिन गहमा गहमी रही है, और एक लोगों का संडे जो कि एक ऑफ डे होता है, लोगों का रेस्ट डे होता है, फैमिली डे होता है, तो उस पर इतने लोगों का आना, मेरा नहीं ख्याल कहीं पे भी मुझे लगता है कि रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो स्टक है या स्लम्प है या उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं। और पार्क व्यू की बात करें तो पार्क व्यू में आज संडे वाले दिन मैंने CEO मियां इमरान साहब के साथ विजिट किया है। हम जिधर गए हैं, जिस ब्लॉक में गए हैं, एक मेगा यानी कि डेवलपमेंट मशीनरी लगी हुई है। डाउनटाउन विजिट किया है तो डाउनटाउन में मैंने अगर पिछले 10-15 दिन पहले विजिट किया था और अगर आज विजिट किया है तो इतनी चेंज है, एक लेक की शेप निकल आई है। और मुझे तो अभी से लग रहा है कि जैसे वो 31 दिसंबर को जब हम एक डांसिंग फाउंटेन को देख रहे होंगे, फायरवर्क्स को यानी कि कर रहे होंगे, तो मुझे अभी से उसकी एक फील आ रही है, एक हैपनिंग फील आ रही है। और हम ओवरसीज में गए, जे ब्लॉक में गए, जिस तरह आप देखें कि ओवरसीज़ की डेवलपमेंट इतनी स्पीड से यानी कि शुरू है कि लोगों को हम पार्क व्यू एक और जो उसका कमिटमेंट है, एक प्रॉमिस है, वो बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर वो इनको पोजीशन देने जा रहा है, इनकी बैटिंग हो रही है, तो एक मेगा डेवलपमेंट। तो जब आप इस किस्म के ग्रुप के साथ हों और काम का भी मज़ा आ रहा होता है, और जब आपके इन्वेस्टर और आपके ख़रीदारों को फ़ायदा हो रहा हो, उनकी तवक्कुआत से बढ़ के उनकी एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रही हो, तो बंदा कॉन्फिडेंट होता है। और मैं आपको रियली बताऊं कि जो रियल स्टेट पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद या लाहौर में जो अप्रिसिएशन इन दिनों में हुई है या इस साल हुई है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी और डेवलपर के प्रोजेक्ट में इस तरह मुमकिन है। तो ये सारा क्रेडिट विगिन ग्रुप की मैनेजमेंट को जाता है,
عبدالعلیم خان صاحب جس طریقے سے اس ملک کو قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور نئے ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ کے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز انہوں نے پارک ویو سٹی کے اندر متعارف کرائے ہیں، اس سے بینگ پاکستانی ہر کوئی پراؤڈ فیل کرتا ہے اور میں تو اس کا ممبر ہوں، اس کے ساتھ ڈے فرسٹ سے جڑا ہوا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا، کس پرائس سے پلاٹ سٹارٹ کیا تھا اور آج وہ پرائس آف پلاٹ کیا ہے اور جس بندے نے گھر بنایا تھا وہ کتنا فیل کرتا۔ میں آج جب وزٹ کر رہا تھا تو 3 سے 4 مجھے ریزیڈنٹ ملے، ہر کسی کی خواہش تھی رو بھائی آئیں چائے پئیں کافی پئیں، تو وہ اتنے ہیپی تھے۔ تو ہمیشہ جب ملتے ہیں بڑی دعائیں دیتے ہیں، بڑی پریئرز اور وشز ان کی ہیں، جس کی بدولت یعنی کہ فیئر ڈیل اور فیئر ڈیل کے کلائنٹ جو ہیں ان کا ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ بالکل پچھلے 3 ماہ پہلے آپ نے جو میفر ولاز ہینڈ اوور کیے تھے، وہ والے کلائنٹس بھی ہمیں اکثر ملتے رہتے ہیں۔ میں خود کیونکہ پارک میں رہ رہا ہوں تو سب کے ساتھ میل جول ہے، تو دے آر مور دین ہیپی اور ہمیں بھی اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک اچھی چیز ڈلیور کی، ایک اچھی پروڈکٹ ڈلیور کی ہے جس کا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور پارک ویو نے ہر لحاظ سے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ ڈیولپمنٹ کبھی بھی پہلے نہیں دیکھا کہ رکی ہوئی ہو۔ کتنی مشینری روپے میں نے ایک اور ویڈیو شوٹ کی تھی، رات کو 12 بجے میں یہاں سے گزر رہا تھا، اس ٹائم پہ مشینری کام کر رہی تھی، میں نے اس ٹائم پہ ویڈیو شوٹ کی، اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا۔ اس پیشن سے اگر کسی سوسائٹی میں کام ہو رہا ہے تو لوگوں کو میرے خیال میں اس سے بہتر ریٹرنز مل رہے ہیں۔ آج سے 3-4 سال پہلے کی کسی کی انویسٹمنٹس ہیں یا پچھلے مہینے کی کسی انویسٹمنٹ ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا شعیب، جس طرح آپ نے رات کی بات کی ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام دن رات جاری ہے، تو جب میں آج سی ای او صاحب سے وزٹ کر رہا تھا تو ان کا جو ایک عزم تھا اور وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم نے ہر صورت اس نیو ایئر نائٹ پر اس لیک کے کام کو مکمل بھی کرنا ہے اور یہ جو چائنا سے ایک بڑی ٹیمز آئی ہوئی ہیں جو فاؤنٹینس کے لیے کام کر رہی ہیں ان کی کمٹمنٹ کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو آئی تھنک سو کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے اور اسپیشلی یہاں پر جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ صرف اپنی سیلری اور اس کے لیے نہیں کر رہے، وہ ایک ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں، وہ اس کی ایک آنرشپ لیتے ہیں اور یہی خوبصورتی ہے عبدالعلیم خان صاحب کی کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ ان کے ساتھ بے لوس کام کر رہی ہے، دن رات کام کر رہی ہے۔ ان کو یہ نہیں ہے کہ ہمیں تو جو سیلری ملتی ہے وہ 8 گھنٹے کی ملتی ہے یا 10 گھنٹے کی ملتی ہے یا آج ہمارا سنڈے آف ہے۔ وہ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے باس نے، ان کے لیڈر نے ان کو یہ ٹارگٹ دیا، یہ ٹاسک دیا کہ یہ یہاں تک کمپلیٹ ہونا چاہیے، تو پوری ٹیم پھر تمام چیزوں کو بھول کے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لگ جاتی ہے۔ میں آج آپ کو ایک اور خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں جب بھی کوئی برانڈز آتے ہیں کوئی بڑی سیلیبریشن ہوتی ہے اور اسپیشلی اکانومی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ڈفرینٹ کنٹری سے برانڈز نہیں آتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اس ڈاؤن ٹاؤن کو لوگ دیکھ کے مجھ سے بھی رابطہ کر رہے ہیں اور بہت سارے نئے برانڈ جو پہلے پاکستان میں نہیں تھے وہ آنے لگے۔ آج میں نے اپنے اس آفس کو یہ سیکنڈ کپ جو بیفور انشاءاللہ دسمبر سے پہلے یہ ڈانسنگ فاؤنٹین اور اس لیک کی اوپننگ سے پہلے انشاءاللہ ہم جو سیکنڈ کپ کی یہاں پر اوپننگ کر دیں گے۔ اور آج کینیڈین ٹیم کی ایک وزٹ ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ کپ ہے یہ کینیڈا کا برانڈ ہے تو وہ آ رہا ہے اور اس طرح کے بہت سارے برانڈز ہیں جو پاکستان میں پہلے نہیں تھے اب وہ آ رہے ہیں یہاں پر اور انشاءاللہ پارک کو یہ کریڈٹ جائے گا اور پورے پاکستانی قوم جب یہاں پر آئے گی اور ڈفرینٹ برانڈز جو یہاں پر ایک پراپر انوائرمنٹ اور تھیم کے اندر یعنی کہ فیسلٹیز کے ساتھ ان کو ہم اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے تو ہر کوئی خوش ہوگا۔ بہت زبردست انیشیٹو ہے جی رو بھائی، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح سے پارکیوں کی بھی کنٹریبیوشن رہے گی اور ہم بھی اپنی پوری کوشش کریں گے جس حد تک ہو سکا ہم پارکیوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اسی میں بزنس کیا اور اسی میں کرتے رہیں گے۔ میرے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ پارکیوں میں چل رہے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ میں اسپیشلی آپ کے اس یعنی کہ چینل کی طرف سے تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے ریل اسٹیٹ کے پارٹنرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز پازیٹیو رہیں، لوگوں کو پازیٹیو چیزیں بتائیں اور اسپیشلی جو ہمارے کلائنٹس ہیں جو بھی ہمارے خریدار ہیں چاہے انہوں نے کسی بھی بلاک میں پلاٹ خریدا ہے کسی بھی پرائز پہ خریدا ہے، پلیز ان کو جینوئن پرائز بتائیں، ان کے ساتھ جینوئن ڈیلز کریں، اپنے چھوٹے مقصد کے لیے اپنی چھوٹی ارننگ کے لیے کبھی بھی کسی کا لاس نہ کریں۔ میں اسپیشلی آپ کے چینلز پہ کہتا ہوں کہ پارک ویو سٹی نے کوئی بھی چیز کسی بھی پرائز پہ کسی بھی بلاک میں دی ہے، فیئر ڈیل ان کو یعنی کہ اسی پرائز پہ خریدنے کا
यानी कि जिम्मेदारी भी लेता है। और मैं ये स्पेशल कहता हूँ कि किसी में भी अपना किसी ब्लॉक में प्लॉट बेचना है, उसको 1 रुपया भी माइनस में बेचने की ज़रूरत नहीं है। वो हमसे रब्ता करे, इंशाल्लाह हम उनको कॉन्फिडेंस देंगे और उन लोगों को यानी कि अगर कोई यहाँ से सेल करना चाहता है, कोई प्लॉट पर परचेज करना चाहता है, तो उनको मेरिट्स पे डील करेंगे। क्योंकि ये नहीं पॉसिबल कि फेयर डील और एज ए पार्टनर्स हम गेन करते रहें और हमारे यहाँ पर जिसने ख़रीदारी की है उसको कभी एग्जिट करना हो तो वो लॉस करके निकले। ये प्रोडक्ट इतनी वर्थी है कि इसमें हर ब्लॉक में हर प्राइस पे प्रॉफिट है। तो प्लीज़ यानी कि जितने भी लोग यहाँ पर कंसल्टेंसी कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस बात का खास ख्याल रखें। इस तरह की सिक्योरिटीज आपको मेरे ख्याल में किसी भी और सोसाइटी में इस तरह की सिक्योरिटीज नहीं मिलेगी। तो भाई एक चीज़ मुझे मैं भूल जाऊंगा, जे ब्लॉक अलहमदुलिल्लाह अपार्टमेंट डिलीवर कर दिया, बड़े अच्छे से डिलीवर किया, वहाँ पे घर भी बन रहे हैं, करीब हम देखेंगे वहाँ पे फैमिलीज भी रह रही होगी। ओवरसीज से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, कब तक डिलीवर कर सकते? सबसे पहले तो शेर मैं आपको जे ब्लॉक की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उसका क्रेडिट फॉर एवर आपका है, और जब भी कभी बात होगी तो वो आपको लोग याद रखेंगे, क्योंकि जे ब्लॉक का सबसे पहला घर आपने शुरू किया था। मैं खुद उसकी ओपनिंग में गया था, अब्दुल अलीम खान साहब ने आपको कामयाब कहा था, और आज देखें, आज मैंने विजिट किया तो तकरीबन 20 घर बन रहे हैं। तो एक तो आपको ये क्रेडिट जाएगा और हमेशा यानी कि याद रखा है। और ओवरसीज भी इंशाल्लाह इसी साल के एंड तक हम लोगों को तकरीबन 1500 से 2000 लोगों को हम पोजेशनेबल जो घर बनाना चाहते हैं उनको प्लॉट्स दे देंगे। और साथ साथ जैसे जैसे यानी कि जिस स्पीड से डेवलपमेंट हो रही है और जिस किस्म की लोकेशन है ओवरसीज़ की, मुझे तो लग रहा है कि जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं उन सब से ये खूबसूरत ब्लॉक निकलने जा रहा है, सबसे बड़ा ब्लॉक है। और जो इसमें फैसिलिटीज़ और जिस किस्म का एक इंफ्रा यानी कि ये मैनेजमेंट बना रही है, तो आई थिंक सो कि वो ओवरसीज़ ब्लॉक को बहुत ऊपर ले जाएगा। डेवलपमेंट से पहले रोबे कुछ और चीज़ थी, अब जब डेवलपमेंट हो रही है ना, तो ऑन ग्राउंड जाके देखें, बाकी आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि बाकी के जो ब्लॉक्स डिलीवर हो चुके हैं उनसे बेहतर लोकेशन है, वहाँ की व्यूज़ पे आ रहे हैं कोई लोग और बहुत ज़बरदस्त उसको इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। तो भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।